जय जगन्नाथ नमस्कार मु विजय आपण स्वागत करुच्ची आमर यही चैनल रे। नमस्कार बंधुगण, आज मु आपण को एमती एक कथा कहवाक जाऊँगी ना जहाँ शायद आपण जीवनर अनेक संपर्क को नुआ भाव में बुझे साहाय्य करिवो। आपण केबे भाबिछंती कि जे आपण को कहे मु तुमको भल पाए से सतरे कौन आपण को भल पाउछि कि ना केवल कथार सीमित अछि। प्रकृत भल पाइबा केबे शब्दरे प्रमाणित हुए नाही। एहा मनीषर व्यवहार चिंताधारा और कामरे देखा जाए। आजिर एही वीडियो रे ना आमे जानिबा जे आपण को सतरे भल पाए से केउ पांचटी काम द्वारा निश्चित करिथाए। वीडियोर शेष पर्यंत देखंतु, कारण पंचम कथाटी ना आपण को जीवन बदलाई देई पारे। आजिर समय रे आई लव यू कहिबा बहुत सहज, किंतु सही कथा को प्रतिदिन काम प्रमाण करवा ना बहुत कष्टकर होता है। कहीं आपण को दामी उपहार दे पारे, दिन को दिन 100 थर मेसेज मध्य करि पारे, किंबा सोशल मीडिया रे ना भलो भलो पोस्ट मध्य करि पारे, किंतु ए सबु देखि ना मात्र कहार भल पाइबार गभीरता को मापी हेबो नाही। अगने कहंतु प्रकृत भल पाइबा छोट छोट काम रे देखा जाए, जेमिति कि समय देबारे, सम्मान करिबारे, आपण को खुशी को निज खुशी भाईबारे। अगने कहंतु एबे चलंतु प्रथम संकेत विषय जानिबा। प्रथम संकेतटी हेउछि से आपण को सम्मान करे कि जदि केही सतरे आपण को भल पांदे ना तेबे से केवल आपण को नुहे, आपण को चिंताधारा, स्वप्न, भावना और निष्पत्ति को मध्य ना से सम्मान करिथाए। प्रकृत भल पाइबारे केबे बाध्य करिबा न थाए। से आपण को मत शुणिबो, बुझिबा को चेष्टा मध्य करिवो और मतभेद थिले मध्य ना आपण को छोट करिवो नाही। जदि केही सब बेले आपण को अपमान करूछि, सब बेले आपण को भूल खोजुछि, किंबा आपण को आत्मसम्मान को आघात देउछि ना, तेबे सही संपर्क रे ना भल पाइबा ठारो अधिक नियंत्रण थाई पारे। गोटे कथा मने रखंतु, जेउठी सम्मान नाही सेठी सत भल पाइबारे ना मध्य किछि नाही। भल पाइबार द्वितीय संकेतटी कौन? द्वितीय संकेतटी हेउछि से आपण को खुशी और दुख रे ना साथी रे रहिबो। प्रकृत भल पाइबा केवल खुशीर मुहूर्त रे सांग हेबा नुहे बा साथ देबा नुहे। यह प्रकृत परीक्षा हुए केतेबेले ना जेतेबेले कष्टर समय रे। अगने को जेतेबेले आपण सफल हुअंती सेतेबेले अनेक लोक आपण को पाखरे रही पारंती, किंतु जेतेबेले आपण विफल हुअंती, निराश हुअंती, किंबा जीवन रे कठिन परिस्थिति आसे सेतेबेले ना किए आपण को साथ रे अछि कि किए आपण को हाथ छाड़ी दउछि ना, सेठी भल पाइबार परिचय मिली थाए। जे सतरे आपण को भल पाइना से केवल मु तुम सहित अछि कहबो नाही, से निजे मध्य ना काम करी कि बा तांको सहित साथ रे रही कि ना देखै देबो। अगरे कहंतु कष्टर समय रे ना मनीषर प्रकृत चरित्र मध्य जणा पड़ी थाए। जीवन रे एमिति समय आसी पारे जेतेबेले सबु किछि भलो चाली न थाए। चाकरी हराई पारंती, परीक्षा रे विफल होई पारंती, व्यवसाय रे क्षति होई पारे, किंबा परिवार रे समस्या आसी पारे। एही समय रे केही जदि आपण को दोष न देई आपण को साहस देई कहे ना, चिंता करनी, आमे मिसी एही समस्यार समाधान करिबा, तेबे सेही संपर्कर मूल्य ना बहुत बड़ होई थाए। सत भल पाइबारे भय बढ़ाई नाही, बरं आगु बढ़िया को ना आशा बढ़ाई थाए। भल पाइबार तृतीय संकेत से आपण को विश्वास को केबे भांगिबा को चेष्टा करिवो नाही। बंधुगण, पृथ्वीर सबुठार मूल्यवान जिनिस हेउछि विश्वास। धन हराइले पुणी अर्जन करा जाई पारे, समय गले नुआ सुजोग आसी पारे, किंतु थरे विश्वास भांगी गले ना सही विश्वास को पूर्व परी फेराइबा बहुत कष्टकर होई जाए। जे सतरे आपण को भल पाइना से जाने जे मिथ्या लुचाइबा किबा बारंबार प्रतारणा ना संपर्क को पूरा दुर्बल कर दिए। सेथिपाई से संभव थिले सत कथा कहबा को चेष्टा करे, भूल हेले स्वीकार करे एवं क्षमा मागिले ना भाई लज्जाबोध करे नाही। भाबंतु आपण को गोटे घर तैयारी करछंती, जदि
ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ତେବେ ଘରଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଦିନା ଦିନେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ସେଠି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି ସନ୍ଦେହ, ଭୟ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅଗ୍ନି କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବାର ସଂକେତ ନମ୍ବର 4, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନା ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ଦେବା। ଯିଏ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ। ସେ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ତୁମେ କେବେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କହିବ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେହି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ନା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନା ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାରେ ନା ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ହେବେ। ଅଗ୍ନି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲେ କି ଚାକିରି ପାଇଲେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହେଲେ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ, ସେହି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନା ନିଜର ଜିତ୍ ଭାବି ପାଳନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ଅଗ୍ନି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କେବେ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ସତ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଣା କାଟିଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ନା ସାହସ ଦିଏ। ଯଦି କେହି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛୋଟ କରିଦିଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ କିମ୍ବା କହେ ତୁମେ କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଅଗ୍ନି କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବାର ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ସେ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଜୀବନ କେବେ ଏକରକମ ହୋଇନଥାଏ। କେବେ ସଫଳତା ଆସେ, କେବେ ବିଫଳତା ଆସେ, କେବେ ଧନ ଥାଏ ତ କେବେ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ, କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ ତ କେବେ ଅସୁସ୍ଥତା ରୁହେ। ଅଗ୍ନି କୁହ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହେ ନା ସେହି ମଣିଷଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ନା ବହୁତ 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 ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଅଗ୍ନି କୁହ। ସତ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ସୁବିଧା ଥିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଚାଲୁଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ହୁଏ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୁଏ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଚାପ ବଢ଼େ କିମ୍ବା ଜୀବନର କଠିନ ସମୟ ଆସେ ନା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କିଏ ସତରେ ସାଥିରେ ଅଛି। ସତ ଭଲ ପାଇବା ନା ସମସ୍ୟା ଦେଖି ପଳାଏ ନାହିଁ। ସେ କହେ ସମସ୍ୟା ଆମର, ସମସ୍ୟା ଆମର, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନା ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କରିବା। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ନା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନା ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ନା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ନା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନା ସତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।